Nag-record na yan? May! Ay, may. May yan. Hi, sabihin mo hi. Sige na. Hi. Paano yung beautiful life? Ha? Paano yung beautiful life? Sabihin mo hi. Hi. Sige doon kay Ate Maymay. Pakita yung... Paano yung dance? Ganda damit. Hi. Ala to, bibigyan na. Ay, mga kids. Ay, mga kids, mag-hi mo rin. Salamat kayo mga kids. Good AM, Henry. You are cordially invited as guest speaker for this afternoon Christmas party of drivers at around 4. Gusto? Thanks, ha? Bustos Trucking. Yes, guest speaker daw ka. Oh, guest speaker dapat eh, honorarium. May pangpagasolina na. Mahal, mga ito ka dito. Gasolina sa akong effect. And thank you for the... Thank you. And thank you. Oh, thank you. Tadeng, thank you, ganun. Hi kay Tita Ay, Jay. kayo sabihin nyo, thank you. Tapos Padala yan sa akin. Si Marlon. Ikaw, Lon. Ikaw, Lon. Thank you for my... Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Say thank you for Merry Christmas! Thank you sa sabon. Ikaw, Lon. Thank you sa sabon. Mayan lang. Lola! Thank you. Padala yan ni Ian sa flex na ba? Ganito po. Maria, pakita mo na! Kita din. Dalhan niya daw sa sunod. Sabi niya. Yan! Trixie yan, Trixie. Ikaw, Mang. Oh! Lubang ko lang na tuyo. Salamat sa sabon. Hello. Oh, maitik. Close up, oh. Makita mo. Stick ka na, lo. Salamat ah. Oh, alam mo mamaya yan, ha? Oh. Merry Christmas. Oh, Pasko yung na, picture niya, oh. Oo, makita niya. Ay, ikaw, Maria, na ganun ka mga din. Bye-bye. Ikaw, thank Bye-bye you. ka, bye-bye. Sila bilang daw ang video. Lola, oh, Lola, oh. Pero dungis na. O, pakita mo yung kamison. Pakita mo. Si Lola, oh, laligo. Lola, wala ligo. Lola, wala ligo sa Pasko pa. Sa Pasko pa maligo. La panty, Lola, la panty. Wala pati, Lola. Marian. Oo, Pepe. Ayan. Ay, para naman yung kinder. 30 yan.